अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज हमारे लिए ऐसे ही ज़रूरी है जैसे हर इंसान को सांस लेना। अल्लाह ताला हमें सजदों की नेमत से आशना करे। तो मैं आज चैप्टर नंबर 89 शुरू कर रहा हूँ और ये सूरह अश-शुअरा का 5वां हिस्सा है। पहले हमने हज़रत मूसा, हज़रत इब्राहीम, हज़रत नूह के वाक़यात अर्ज़ किए। अब क्योंकि इस आयत में छोटे छोटे हिस्सों में पैगंबरों के किस्से हैं, ये सुनने बहुत ज़रूरी हैं ताकि जब मैं तफसील के साथ बयान करूँगा पैगंबरों के किस्से तो आपके ज़हन में ये चीज़ें यकीनन बैठ चुकी होंगी। तो अब जो अगला चैप्टर है वो आद की कौम है, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के का ज़िक्र है इसमें। तो आयत नंबर 123, 24, 25 और 26 छोटी छोटी आयतें हैं, मैं मिला के पढ़ता हूँ। आद की कौम ने पैगंबरों को जुटलाया जबकि उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं हो? यकीन जानो कि मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार पैगंबर हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। आयत नंबर 127, और मैं तुमसे इस काम की कोई उजरत नहीं मांगता, मेरा अजर तो सिर्फ उस ज़ात ने अपने ज़ुम्मे ले रखा है जो सारे दुनिया जहान की परवरिश करती है। आयत नंबर 128, क्या तुम हर ऊंची जगह पर कोई यादगार बनाकर फजूल हरकतें करते हो? तफसीर इसकी ऐसे है 128 नंबर की, फजूल हरकतों के दो मतलब हो सकते हैं। एक ये कि हर बुलंद जगह पर कोई यादगार तामीर करने को ही फजूल हरकत कहा गया है क्योंकि इसका कोई सही मकसद नहीं होता बल्कि महज दिखावे और बढ़ाई के इजहार के लिए ये काम किया जाता है। दूसरी तशरीह बाज़ मुफस्सरीन मसलन हज़रत ज़हाक रहमतुल्लाह अलैह ने यह की है कि वो लोग ऊंची तामीरों पर बैठकर या खड़े होकर नीचे से गुजरने वालों के साथ तरह तरह की नाशाइस्ता हरकतें किया करते थे और इसको फजूल हरकत से ताबीर किया गया है। आगे आयत नंबर 129, और तुमने बड़ी कारीगर से बनाई हुई इमारतें इस तरह रख छोड़ी हैं जैसे तुम्हें हमेशा जिंदा रहना है। तो इसकी तफसीर ऐसे है 129 की, कुरान करीम में यहाँ मसाना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जिसके असल मानी हैं वो चीज़ें जो कारीगरी का मुजाहरा करके बनाई गई हों। इसमें हर तरह की वो तामीरात दाखिल हैं जो नाम और नमूद की खातर बड़ी शान और शौकत से बनाई गई हों, चाहे वो रिज़्क़ बिरक महल हों या पुष्को किले या नहरें और रास्ते। यहाँ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इस तर्ज़ अमल पर जो एतराज़ फरमाया है दरअसल उसका मंशा ये है कि तुमने अपनी सारी दौड़ धूप का मरकज़ इस नाम व नमूद और शान व शौकत को बनाया हुआ है और इसी को अपनी ज़िंदगी का मकसद समझे बैठे हो, जैसे तुम्हें हमेशा इसी दुनिया में रहना है और कभी अल्लाह ताला के सामने पेश नहीं होना। तो आयत नंबर 130 और 31, और जब किसी को की पकड़ करते हो तो पक्के जालिम जाबर बनकर पकड़ते हो। अब अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। यानी एक तरफ तो तुम्हारा तफसीर इसकी ऐसे है, यानी एक तरफ तो तुम्हारा हाल ये है कि उन नामो नमूद की इमारतों पर पानी की तरह पैसा बहाते हो और दूसरी तरफ गरीबों के साथ तुम्हारा रवैया इंतहाई जालमाना है और ज़रा सी बात पर किसी की पकड़ कर ली तो उसकी जान अजाब में आ गई। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की ये बातें नकल करके कुरान करीम ने हम सबको तवज्जो दिलाई है कि कहीं हमारा तर्ज़ अमल भी इस रमज़े में तो नहीं आता कि बस दुनिया की शान शौकत ही को सब कुछ समझ कर आखिरत से गाफिल हों और दौलतमंदी के नशा में गरीबों को अपने जुल्म व सितम की चक्की में पीस कर रखा हो। तो आयत नंबर 132 और 33, और उस ज़ात से डरो जिसने इन चीज़ों से नवाजा, तुम्हारी कुव्वत में इजाफा किया है जो तुम खुद जानते हो। उसने तुम्हें मवेशियों और औलाद से भी नवाजा है। आयत नंबर 134, 35 और 36, और बागों और चश्मों से भी हकीकत यह है कि मुझे तुम पर एक ज़बरदस्त दिन के अजाब का अंदेशा है। वो कहने लगे चाहे तुम नसीहत करो या ना करो हमारे लिए सब बराबर है।
تو آیت نمبر 137، یہ باتیں تو وہی ہیں جو پچھلے لوگوں کی عادت رہی ہے، انہوں نے کہا۔ تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے بھی ہو سکتا ہے کہ تم جو ہمیں دنیا کی شان و شوکت سے بیدار کر کے آخرت کی باتیں کر رہے ہو، پچھلے زمانے میں بھی لوگ اس طرح کے جھوٹے دعوے کرتے آئے ہیں، اس لیے تمہاری بات توجہ کے لائق نہیں ہے۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ پرانے زمانوں سے لوگ یہی کرتے آ رہے ہیں، اس لیے اس پر اعتراض درست نہیں۔ تو آیت نمبر 139، 138 اور 139، اور ہم عذاب کا نشانہ نہ بننے والے ہیں غرض ان لوگوں نے ہود کو جھٹلایا، جس کے نتیجہ میں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً ان سارے واقعہ میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 140، اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی۔ تو آگے ہے قوم سمود کا ذکر ہے، اس میں حضرت صالح کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ 141 اور 142، 143 اور 144۔ قوم سمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا تم اللہ سے ڈرتے رہو، یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ آگے آیت نمبر 145، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہان کی پرورش کرتی ہے۔ کیا تمہیں اطمینان کے ساتھ ان ساری نعمتوں میں ہمیشہ رہنے دیا جائے گا جو یہاں موجود ہیں اور ان باغوں اور چشموں میں؟ آگے 148 اور 149، اور ان کھیتوں اور ان نخلستانوں میں جن کے خوشے ایک دوسرے میں پیوست ہیں، اور کیا پہاڑوں کو بڑے ناز کے ساتھ تراش کر تم ہمیشہ گھر بناتے رہو گے؟ آگے 150 سے لے کر 153 تک، اب اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور ان حد سے گزرے ہوئے لوگوں کا کہا مت مانو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح کا کام نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگے کہ تم پر تو کسی نے بڑا جادو کر دیا ہے۔ آگے 154، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، لہذا اگر سچے ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ۔ تو تفسیر اس کی ایسے ہے کہ نشانی سے مراد معجزہ ہے۔ انہوں نے خود فرمائش کی تھی پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ تو 155، صالح نے کہا کہ لو یہ اونٹنی ہے پانی پینے کے لیے، ایک باری اس کی ہوگی اور ایک معین دن میں ایک باری تمہاری۔ تفسیر ایسے ہے کہ چونکہ اونٹنی کا معجزہ انہوں نے خود مانگا تھا، اس لیے ان سے کہا گیا کہ اس اونٹنی کے کچھ حقوق ہوں گے، اور ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ ایک دن تمہارے کنویں سے صرف یہ اونٹنی پانی پیے گی، اور ایک دن تم کنویں سے جتنا پانی بھر سکو بھر لو۔ تو ابھی یہ چل رہی ہے آگے، لیکن زیادہ لمبا ہو جاتا ہے معاملہ، اس لیے میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔